জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ভক্তবৃন্দ, আজ বজরংবলীর এমন মহাশক্তিশালী 6টি নাম আপনাদের সামনে পাঠ করব, যে নাম আপনি পাঠ করলেই সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। জীবনে যখনই বিপদে পড়বেন, কোনো রকম ঘোর সংকটে পড়বেন, সে যে কোনো জায়গা হতে পারে, তখন বজরংবলীর এই 6টি নাম জপ করতে থাকবেন। ভক্তবৃন্দ, আপনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে সেই বিপদ থেকে আপনি কতটা তাড়াতাড়ি নিস্তার পাবেন। যে কোনো রকম বিপদ হতে পারে, আপনি চাইলে পরীক্ষাও করে নিতে পারেন। এছাড়া বাড়িতে যদি কোনো প্রকার অশুভ শক্তির প্রভাব, ভূত পেত এর প্রভাব থাকে, তাহলে এই উপায়টি অবশ্যই করবেন। বাড়ির সকলে সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় বসে আপনারা এই মন্ত্রটি জপ অথবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে পারেন। ভক্তবৃন্দ, এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী, শুধুমাত্র ফোনে চালিয়ে রেখে দিলেও অশুভ শক্তির প্রভাব কেটে যাবে। ফোনে উচ্চ শব্দে গৃহের মধ্যে এই মন্ত্রটি বা বজরংবলীর এই মহাশক্তিশালী 6টি নাম মন্ত্র চালিয়ে রাখতে পারেন। আপনার যে কোনো প্রকার শত্রু বিনষ্ট হবে এই মন্ত্রের দ্বারা। আপনার শত্রু আপনার ক্ষতি করতে চাইছে, বিশ্বাস করুন ভক্ত, এই মন্ত্র আপনারা নিত্য শ্রবণ করুন, উল্টে তারাই বিপাকে পড়বে বজরংবলীর কৃপায়। ভক্তবৃন্দ, বজরংবলী এই মন্ত্র যে ভক্ত ভক্তির সহিত পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তার উপর বিশেষ কৃপা করে থাকেন। শ্রীরামের নাম নিয়ে চলুন ভক্তবৃন্দ, এই মন্ত্রটি আমরা সকলে মিলে পাঠ এবং শ্রবণ করি। জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ। ওম শান্তায় নমঃ। ওম মারুতাত্মজায় নমঃ। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ। ওম শান্তায় নমঃ। ওম মারুতাত্মজায় নমঃ। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ। ওম শান্তায় নমঃ। ওম মারুতাত্মজায় নমঃ। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ। ওম শান্তায় নমঃ। ওম মারুতাত্মজায় নমঃ। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ। ওম শান্তায় নমঃ। ওম মারুতাত্মজায় নমঃ। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম তেজসে নমঃ। ওম প্রসন্নাত্মনে নমঃ। ওম শূরায় নমঃ।
ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ
तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः।
ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ तेजसे नमः। ॐ प्रशानात्मने नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ मारुतात्मजाय नमः। ॐ हं हनुमते नमः।